Hey guys, sa lahom. So, ayan na makikita nyo. Kasi mainit to, mainit. So, ayan, magsasayang na ako ng kanin. Ayan. Ay, kanin ay bigas pala. So, ayan, i-on natin. I-on. Ayan. Tapos pipiliin ko yung soup. Ayan, naka 1/4 na to. So, ayan, bigla yan pupula. Mabilis uminit lang yun, guys. Ayan, mabilis uminit. O, ayan o. Kanyo na yung pula. So, ayan. Pulang kain na ako. Ayan o. 15 years na tong ano to. 15 years na old na itong yung ano, rice cooker. Kasing edad na to ni Iber, kaya may sentimental value na to, guys. Sain akong bigas, so ayan o. Ayan, mabilis lang nito makaluto, guys, sa lahong. Mas itong lahong, guys. Pwede mo yan adjustan. Well, depende kung gano'n ka bilis. Ayan o, adjustan. Ang sagad niyan, ano, guys. Ito yung 2,200 yung sagad niyan, guys. Dahil ano lang, mini-maintain ko lang yan sa 1/4, guys. Ilang minutong na yan, maluluto na yung kanin ko. Tingnan mo, yung pulang-pula na yan, oh. Yan. Kaya may pa yung pet na yan, guys. Kasi galing yan sa gas na niluluto na madumi. Kaya ayan, oh. Di ko pa nabibili ng pampalinis sa kaldero. Kaya may pa yan. So, ayan yung adjustable. Plus, minus. Tapos pwede mo rin timer. Ayan. So, nakasaksak lang yun. Ayan. Extension. Ayan. Lahom. Ayan. Kasi ito, guys, Japan quality, matipid sa kuryente, mabilis makapagluto. Saka, mabilis dito makapaglambot ng karne, guys. Ayan. Mabilis lang yan, guys. Ayan. Lahom. Pag kumulo na yan, may malapit na maluto, ina-adjust ko na yan sa 1,000 to 900, guys. Ayan. Gusto na, guys, nandyan lang po sa baba. Sa yellow basket. Or sa link comment section. Sa Shopee. Ayan. Mabibili tayo sa Shopee. Yan na. Oh. So, ayan, guys. Affordable.